आउ गोटे वर्ष आमको सुजोग देइछन्ति तांकर गौरव प्रशंसा करिया पय नै कि अल्प समय पर कैलेंडर चेंज हो जीवो समय चेंज हो जीवो आमे ताहंक उद्देश्य रे ताहंक नाम रे गोटे नुआ अध्याय आरंभ करबा को जीवा प्रेज द लॉर्ड एले कोन किछि परिवर्तन अछि एथिरे ना आगुरु जहा थिला एबे ताहा ही अछि आपण मान मो सहित खोलंतु Ecclesiastes chapter 1 verse 2 उपदेशक तार एक अध्याय 2 पद उपदेशक कहउछथि हां असारर असार हां असारर असार हां सफल ही असर fertile is fertile fertile is fertile everything is fertile सब किछि असार अटे आउ एहा उपदेशक कहउछन्ति एहा ज्ञानी सोलोमनकर लेखा अटे आउ ज्ञानी सोलोमन को जो माने जानि छन्ति तांकर विज्ञता ना पृथ्वी रे पूर्वरु कहार एतिकी ज्ञान अछि ना तांको समय किए थिला ना भविष्यत रे किए हेबो एपरी गोटे व्यक्तित्व आउ से होउछन्ति ज्ञानी सोलोमन से लेखुछन्ति जे असार 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 सफल ही असार तळु तीन पद मनुष्य सूर्य तळे जे जे परिश्रम रे परिश्रांत हुए ताहार से सबुरु की लाभ हां तळु एक पुरुष बहि जाए वो अन्य पुरुष आसे किंतु पृथ्वी सदा कर one generation goes and another generation comes but the earth remains forever ए पृथ्वी सेमती ही अछि गोटे पीढ़ी पर आ गोटे पीढ़ी चली जाउछि एमती केते पीढ़ी आसीछन्ति केते पीढ़ी चली जाइछन्ति तो नुआ कोन अछि एथिरे आमे काहे के आनंदित हेबु कोन नुआ कोन सूर्य काली जहा थिला आजि किछि परिवर्तन अछि ना नुआ सूर्य पळे आसीबो लागुछि किछि 2026 नुआ पृथ्वी नुआ सूर्य नुआ आकाश मंडल यस और नो किसी परिवर्तन नाही जहा थिला ताहा अछि ओके चलंतु आगु को 5 पद मध्य सूर्य उदित हुए हां और सूर्य अस्त हुए हां और आपण उदय स्थान को जीवा पाई सत्वर हुए सूर्य उदय होउछि गतकाली भी हेतिला आसंता काली भी हेबो आ अस्त भी हेतिला आ आसंता काली मध्ये से अस्त हेबो ना सेतर किछि परिवर्तन अछि लागुछि किछि चेंज हेबो ताले सूर्य भी सही कांस्टेंट से आसीछि से जाउछि अर्थात पृथ्वी तार दिगरे घुरिबारे लागिछि किछि परिवर्तन नाही जहा थिला ताहा ही तो अछि तळकु 6 पद वायु दक्षिण दिग को जाए वो उत्तर दिग को फेरे आपणा पथरे नित्य नित्य घुरे वो वायु आपणा चक्र को पुनर्बार फेरे वायु दक्षिण को जाए से उत्तर को भी फेरे वायु आपणा स्थान रे से बुली थाए किंतु किछि परिवर्तन नाही सेथिरे मध्ये समान ही अछि वायु आसुछि आ वायु जाउछि 2025 रे भी आसिला आ गला 26 रे भी आसीबो जीवो ताले कोन परिवर्तन अछि आमे काहे के थिरे आनंदित हेबु हां तळकु नदी सब समुद्र को बहि जांती तथापि समुद्र पूर्ण होए नाही हां नदी सब आपणा आपणा गमन स्थान को पुनर्बार गमन करंती एठी गोटे इंटरेस्टिंग विषय लिखा जाए आपण ध्यान देले कि नदी बहुची समुद्र पूर्ण हेउनी हां ठीक अछि सर एटा ते देखिछु नदी बहुची किंतु समुद्र पूर्ण हेउनी कि सेटा आउट बढ़िया विषय लिखा गला नदी सब आपणा आपणा गमन स्थान को पुनर्बार गमन करंती यस नदी बहुची जो पानी जाउथिला अगेन आउथरे से पानी रिटर्न करूची पुणी से बहुची गोटे राउंड चक्कर चलीची किंतु एथिरे कोनसी परिवर्तन नाही जहा थिला ताही होची किंतु निज जगह रे से आउथरे फेरुची हिस्ट्री रिपीट होची हां तळु समग्र विषय क्रांतिपूर्ण मनुष्य ताहा वर्णना करि पारे नाही चक्षु दर्शन रे तृप्त आखि देखुची किंतु सैटिस्फाई हो नाही केते थोर का देखिथिबो से आउथरे देखिबा को चेष्टा करूची एहा ही तो सारटे ए जगत मध्य रे आमे काली भी तो देखिथिलु आउथरे से सूर्य को अपेक्षा करिछु आसंता काली आउथरे आसीबो किछि नुआ नाही तथापि मनुष्यर चक्षु
ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବାଞ୍ଛା କରିଥାଏ। ହଁ ତା ତଳକୁ କିଏ ବା କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। କାନ କେତେ ଥର ଏକା ଶୁଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ଟିକେ ପଢୁଥିଲି ମତେ କୋଉ ବିଷୟ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ଆଇଦର ନେଗେଟିଭ। ଏ ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମାନ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କ'ଣ? ପଜିଟିଭ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ସେ ଜାଣିଛି ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତଥାପି ତା କାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ କ'ଣ? ଯେ ମତେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କୁହ କ'ଣ? ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ୟେସ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଇଏ ଥରେ କହିଲେ ତାପର ଦିନ ଆଉ ଥରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ନା ମନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ତ ପଜିଟିଭରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନେଗେଟିଭରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ଠିକ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଆଉ ଇଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ କାଲି ସେ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଖରାପ କହୁଥିଲ, ଆଜି କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ? ସେ କହିବ ଆଇ ହେଟ୍ ହିମ୍। ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହଉଥିବେ, ତ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପୁଣି ସକାଳେ ଫୋନ କରିବେ, ପୁଣି କଥା ହେବେ, ଆଉ ଥରେ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଇଏ ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ମିଶିକି କଥା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାନ ସେମାନଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉନାହିଁ। ନା ଆଖିର ତୃପ୍ତି ଅଛି, ନା କାନର ତୃପ୍ତି ଅଛି, ନା ଏ ଜିହ୍ବାର ବି ତୃପ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ଖାଇଥିବ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ଥରେ ବାଞ୍ଛା ହୁଏ, ପୁଣି ସେ ଲାଳସା। ହେଲେ ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ତ ଅଛି। ତଳକୁ ଯାହା ହୋଇଛି, ତାହା ହିଁ ହେବ, ଓ ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। Whatever has been done is what will be done. ଯାହା ହେଇଛି ହଉଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ନୂଆ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲେଖାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। There is nothing new under the sun. এই ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଯାହା ହଉଛି ତାହା ହିଁ ହେବ, କିଛି ଏଥିରେ ନୂଆ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ନୂଆ ହେଇପାରେ? କେ ଜଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ନୂଆ ହେଇପାରେ? ଗୀତ ଲାଗିବ, ନୂଆ ବରଷ ନୂଆ ବରଷ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କ'ଣ କିଛି ନୂଆ ହେଇଛି? କିଛି ନୂଆ ହବାର ଅଛି? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କିଛି ନୂଆ ହେବାର ଆଶା ଅଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିଏ ଜାଣି, କାଳେ କିଏ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇବ କହିଲେ ସିଏ କହିବ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲା। କିଏ ଯଦି ପୁଅଟେ କି ଝିଅଟେ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ କହିବ କିଛି ନୂଆ ହେଲା। କିଏ ଯଦି ଭାର୍ଯ୍ୟାଟେ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ କହିବ କିଛି ନୂଆ ହେଲା। କିଏ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇବ ସେ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଏହା ତ ସଂସାରର ବିଧି ଅଟେ। ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ମନକୁ ବୁଝେଇବାର ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ବସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶି କହିବା ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକା ଯଦି ନୂଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସୁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ, ନଦୀ ବହୁଥିବ, ସମୁଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିବ, ସେ ଆପଣା ଜାଗାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଗମନ କରୁଥିବ। ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବ, ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୁଣି ଘୁରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି କାମ କରୁଥିବ, ସକାଳ ହେଲେ ସେ ଚରୁଛି, ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ଖଟୁଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖଟୁଛି, ପୁଣି ଶୋଉଛି, ସକାଳ ହେଲେ ପୁଣି ଖଟୁଛି, ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଆକାଶ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଆଶା କରେ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ এই সূর্য হি নূଆ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ, ଯାହା ଆମର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ପରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରୁଛୁ। ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଏଠି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି।
हालेलुया जे नुआ जजमेंट नुआ व्यक्तित्व नुआ रूप नहीं कि आसुचंती आ एहा केते बड़े होउची ठीक है 2 पद पुणी हाँ 21 ରୁ 2 पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरूशलेम को बर निमंते सजिता कन्यार सदृश बर निमंते सजिता कन्यार सदृश प्रस्तुत होई स्वर्गरु ईश्वरक निकटरु अवतरण कराइबार देखि हालेलुया केते बड़े एहा हेबो केते बड़े सब नुआ हेबो ना जेते बड़े मंडली आ गोटे व्यक्ति हे कि रहइबो नाइ से परमेश्वर भार्जियारे परिणत हो हालेलुया जेते बड़े से आउ ब्राइड कहा जीवो नाइ से वाइफ कहा जीवो सेते बड़े ए सूर्य परिवर्तित हेबो गोटे नुआ सूर्य ओलेके आसीबो हालेलुया एक पदरे लिखा जाय नुआ आकाश मंडल नुआ पृथ्वी देखा जीवो आ एथिरे नुआ सूर्य ख्रीष्ट अटंती हालेलुया ता पाई कोनोसी पुराना सूर्यर आवश्यकता नाही बुझुचंती आमे एमतिका गोटे नुआ वर्षर अपेक्षा करिचो जो नुआ वर्ष रे एई पुराना दिन परिका सेलिब्रेशन नथिबो ये गोटे अलग लेवल रो सेलिब्रेशन थिबो हालेलुया शायद हमर 19 अध्यायर 18 पद बोधे मे बी गोटे आनंदर कथा लिखा जाए टिके ऊपर अंश देखंतु जोटे आनंदर कथा लिखा थिबो प्रकाशित 19 अध्याय मेष शावकंकर विवाह भोज एक आनंदर समय हाँ 7 पद पढ़ंतु यस 19:7 आसो आम्हे माने आनंद ओ उल्लास करू हाँ एवं ताहाको गौरव प्रदान करू कारण मेष शावकଙ୍କ विवाह समय उपस्थित आउ ताहाको कन्या आपणाको सजित करियोछि आउ ताहांक कन्या आपणाको सजेछि एथि पई आमे आनंदित अटु हालेलुया आज आमे आनंदित कोन पई जगत लोक कोन पई आनंदित मु जानिनी कैलेंडर चेंज होछि कोइ कि आनंदित ना मिशरीय माने वर्षक तांकर जो पांजी थिला गणना अनुसार 360 दिन से माने सेलिब्रेट करंती लास्ट 5 डेज रह जाए 360 दिन पर बड़का 5 दिन रह जाए आ से बड़का 5 दिन को से माने सेलिब्रेट करंती भोजी भात करिकी विभिन्न आमोद प्रमोद करिकी आ हुए तो सही प्रथा अनुसार आज पर्यंत से माने ए डिसेंबर 25 रु शेष समय पर्यंत से माने खाई पीकी आमोद प्रमोद करंती हालेलुया ये जना नै कोन पाई करूछंती किंतु परमेश्वर को वाक्य कहे आमे कहीं आनंदित अटु कौन आजिर दिन प्रभु निर्माण कले से प्रभु तो कर सारी आ पूर्व जहाँ होता ताही होची नदी बहिबार लगी पुरुष पर पुरुष पीढ़ी पर पीढ़ी आसुचंती जाउचंती आ एमती लक्ष लक्ष लोक जन्म होचंती आ लक्ष लक्ष लोक मरुचंती वायु बहुची से कुआडे आसुची कुआडे जाउची जना नाही ये तो रीति मत चली ताले कौन नुआ अछि आमे गोटे नुआ दिन अपेक्षा अच्छु आमे गोटे नुआ डे अपेक्षा अच्छु आ सेही दिन एहीपरि दिन नुहे सेही दिन एही सूर्यर दिन नुहे से गोटे नुआ सूर्यर दिन अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मु कहली कोन 2026 किछि परिवर्तन हेबो आपण माने कहले ना किंतु मु आशा करे 2026 रे एहीपरि हो मो परमेश्वर आपण मंडली को उठे नियंतु आमे समस्त मिसी कहबा कि आमेन हालेलुया ये नुआ परिवर्तन हो एक नुआ दिन हो आ आमे तांको सहित एक नुआ राज्य रे थाउ प्रेज द लॉर्ड आ प्रत्येक ख्रीष्टन को लोक माने एई दिन रो अपेक्षा रहबा आवश्यक अछि जे आमे गोटे समय आनंद करिवु जो समय रे कि आमे तांको सहित थिबु हालेलुया वर्ष पर वर्ष एमती जाउथिबु आमे कोन एठी का नाच करिवा कि ए रिजॉयस कोन एठी हेबो ना ए रिजॉय एंड वी हैरी हैप्पीनेस सेठी मध्य करिवा पाई आमे प्रस्तुत होछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोन खाली एठी ही सेलिब्रेट करिवु ना सेठी भी करिवु कोटा पाई आमे प्रस्तुत होछु कोटा अनंत कालीन अटे कोटा चिरस्थायी अटे हमको देखिबार अछि गोटे नुआ समय नुआ वर्ष आउ ख्रीष्टन को सहित ख्रीष्टन को निमंते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गोटे अंश मु आपनको पढ़ेबा को चाहे आपण माने मो सहित खोलंतु गोटे दृष्टांतटी अछि अति परिचित दृष्टांतटी
लोकलिखित सुसमाचार तार 13 अध्याय 6 पदरु 9 पद आ प्राय प्रति वर्ष यह पाठ करा जाए। ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, हाँ ଜଣକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏହି ଡିମିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ। ଏଇଟା କାହିଁକି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି? ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚାରିପାଖ ଖୋଳି ଖତ ଦେବି। ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। एठी तो लिखा अछि फल हेबो कन्फर्म, फल कन्फर्म हेबो, किंतु फल भलो हेबो कि न हेबो ये रहिछि कथा। एई गोटे दृष्टांत अछि जो दृष्टांत रे हमें देखुछु प्रभु कहउछंती जे जने माली कहउछि आओ तार गोटे द्राक्षा खेत अछि मालिकंकर जोथरे 3 वर्ष हैला फल नाही। आओ मालिक कहउछंती जे चारियाडे तो अंगूर गछ लगा ହେଇछि ना, ए मझिरे गोटे काहे डिमिरी गछ अछि, अଯଥା माटी को माडी के रखिछि, ताकू उपडै दियो, ता जगह रे किछि अंगूर लता लगे दियो। मालिक कहउछंती आ गोटे वर्ष सुযোগ देबा, जदि फल भल न हैला ताहाले आमे काटी पकेबा। यार अर्थ मालीर ए विश्वास अछि जे भूमि उत्तम अटे, और जो बीज पुता जाइछि ता भितरे ताहा भी उत्तम अटे। हालेलुया। जो गछ बढ़ुछि ताहा भी उत्तम अटे, किंतु फल एपर्यंत आसी ना। आमे आशा करूछु जे फल ए वर्ष चली आसीबो। अरे काहे कि 3 वर्ष, व्हाई 3 इयर्स? आउ अधिक वर्ष कि आउ कम वर्ष कोन सुযোগ देथिले न थांता? काहे कि 3 वर्ष रो सुযোগ मिलिला? खोलंतु लेवी पुस्तक 19 अध्याय 23 पद। लेवी 19 अध्याय 23 पद तळक पढेबा। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୋଜନାର୍ଥେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ, ତହିଁରେ ଫଳକୁ ଅସୁନ୍ନତ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବ, ତାହା ସବୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୁନ୍ନତ ରୂପକ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଣାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ଦେଖିବ ଆଉ ସେଠାକାର ଭୂମି ଅସୁନ୍ନତ ଅଟେ, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଲଗେଇଥିବା ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଚି ଅଟେ। कि जेतବେଳେ चतुर्थ वर्ष रे फल हेबो, जानो एथर एहा आम पाई ग्रहण योग्य हो जाइछि। प्रथम 3 वर्ष तो नाही, ता परे हेले आमे ता ग्रहण करिबा। प्रशंसा रूपक बलि स्वरूप तुमे आम निकटକୁ आनिबो, आ पंचम वर्ष रे तुमे भोजन करिबो। हालेलुया, हालेलुया। आपण जानथि कि 4 नंबर वर्ष होछि द्वार खोलिबार वर्ष अटे, ओपन डोर रो वर्ष अटे। वर्ष पर वर्ष एमती चली थाई पारे, किंतु गोटे वर्ष आसीबो, गोटे समय आसीबो जो समय रे कि फल फलिबाको आरंभ करिवो। हालेलुया, हालेलुया। आ गथन म कहउतली डिसेंबर 25 रे जे प्रभु गोटे झियो को मृत मान को मध्य उठेबाकू गले, जेतले से झियो पाखु जाउछन तार बयस केते थिला? 12 वर्ष थिला। आ से 12 वर्ष ता जीवन काटिबा भितरे गोटे स्त्री भी अछि जे कि तार देहरु रक्तस्राव हेबा रोगरे 12 वर्ष से पीड़ित अवस्था अच्छी। हालेलुया। हुए तो से 12 वर्ष पूर्व से अपेक्षा करिछि, वर्ष पर वर्ष, वर्ष पर वर्ष, 10 वर्ष भी जाइछि, 11 वर्ष भी जाइछि, 12तम वर्ष बेले से अपेक्षा करिछि काले एई नुआ वर्ष रे मो पाई किछि गोटे हेबो, से आशा रखिछि। आ से सुनिछि जे मसीहांकर आगमन हेबार अछि। हालेलुया, हालेलुया। से अपेक्षा करिछि काले मसीहा आसीबे, जदि मु तांकर झुंपा को छुई दिए ताले एई वर्ष मो देहरु रक्तस्राव बंद होई जिवो। हालेलुया। आ से तार आशा को नै कि बढी चलिछि, बढी चलिछि। ख्रीष्ट ना 10 वर्ष तार रोग पूर्व आसिले, ना 11तम वर्ष रे, किंतु 12 नंबर वर्ष रे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଏଥର ଯାଉଛି ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଉଁଛି ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଏହା ଆଶା କରିବା ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ 12 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଥିବା, ନା ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏବେ ବି ପାପରେ ଅଛି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସୁଅଛି, କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ? ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই যে গোটে কাহানী আমি দেখুছে, গোটে ঘটনা আমি দেখুছে ডিমিরি বৃক্ষর, সেটি মাড়ির ক্যারেক্টরକୁ দেখন্তু। ଏ ମାଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲିକାନା ହକ୍ ଅଛି। ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା। 3 ବର୍ଷ ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ଆପଣା ଦାମ୍ଭିକତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାରିପଟେ ତାକୁ ଖୋଳିବି, ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଖୋଳିବି। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଖୋଳିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି, ଚାରିପଟେ ତାକୁ ଖୋଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଅତି ସହଜରେ ନିଆ ହେଇଯାଇ ପାରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଗଛକୁ, ବିରାଟ ଗଛକୁ ବି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଖୋଳିବି, ୟାର ଅର୍ଥ ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ଦୁଆ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମଜବୁତିରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମଜବୁତିକୁ ହଲେଇ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ତା ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, କାରଣ ସେ ଅକର୍ମଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଭୂମିରେ ଅଛି, ସେ ଭୂମି ହଉଛି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କୁସଙ୍ଗତରେ ଅଛି, ଜାବୁଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉଠାରୁ ସେ କୌଣସି ପୋଷଣ ତତ୍ଵ ପାଉନାହିଁ। ସେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କୌଣସି ପୋଷଣ ତତ୍ଵ ସେ ପାଉନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ମୁଁ ତା ଚାରିପଟର ମାଟିକୁ ବାହାର କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତା ବଦଳରେ ଖତ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥର ନୂଆ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ନୂଆ ମ୍ୟାନର ଦିଆଯିବ, ନୂଆ ଲୋକ ଦିଆଯିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ସେ ଏଥର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖତ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଖତ ହେଉଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଅଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି କାଟିଛୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମର ମୂଳ ଦୁଆକୁ ହଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, କାରଣ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସବଳ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସବଳ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 2025 ରେ ହେଇନାହିଁ, 2026 ରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳବାନ ହେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଏ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ହଲେଇବାର ସମୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏହିପରି ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ମୂଳ ଦୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ହଲେଇବେ, ହୁଏତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଉତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଏଲିଓଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଲିଓ? ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମ ବାବୁମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ, ଆମ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହିବି, ଏଲିଓ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି ବା ମହର୍ଷି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆହାବ। ଆହାବ ରାଜାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଦେବଗଣର ପ୍ରତିମାର ପୂଜା କରୁଅଛ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାହାର ଉପାସନା କରୁଅଛ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହଉ। ସେଥିରେ 450 ଗୋଟି ଦେବତାର, ତାକୁ ବାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଆସେରାର 400, ପାଖାପାଖି 850 ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଲେ ପୂଜାରୀ ମାନେ, ଆଉ ଏପଟେ ମହର୍ଷି ଏଲିଓ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ। ସେପଟେ ପୁରା ଟିମ୍ ଅଛି, ପୁରା ଝୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ
ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ परमेश्वर लोक अच्छी आ तुम्हे बाल देवगणर आश्वरार लोक मान भीतर तुम्हें अच्छ आसतु गोटे परीक्षा करके देखा जदि गोटे वृक्ष को कटा जाए अग्नि रे ईश्वर आसिकी ताको ग्रास करती ताको खाई पकाती ताले मु जानिबी जे से ईश्वर अटंती हालेलुया दिन जाक से माने लागी पड़िचंती केते वर्ष वर्ष यज्ञ करिसंती वर्ष वर्ष यज्ञर तार तपस्यार फल को से माने आज अपेक्षा करिसंती सकाळो संज हे गला सेना कौन से रब नहिला कौन से उत्तर देबा पाई केही आसिले नाही सूर्य तळे कौन से देवता नथिला सेमान सहित ठिया हेबा पाई जार से माने पूजा करि आसुतिले से माने शेषरे देह हाथ काटिले रक्ताक्त होगी निज रक्त को बलिदान स्वरूप देले कहले काले रक्त देले आम देवता ओले आसीबो किंतु से दिन कौन सी देवता ओले आसिले ना एटा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एविडेंस अछि तार जो ऑपोजिट रे एलियो महर्षि थिले से कहले ठीक अछि एथर मो पाळी अछि मु टिके पूजा करिवि आपण माने कहले एथर मोर उपासनार पाळी अछि मु करिकि देखिबि से माने कहले ठीक अछि आ से चारिपटे खोली पकेले चारिपटे गोटे यज्ञ वेदी को रेडी करुचंती से चारिपटे ताकू खोली पकाउचंती एथर मूल दुआ हलिबा पाए रेडी अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चारिपटे खोली पकेले आउ 12टा पत्थर को संस्थापित करा गला जाकुबंक 12टी पुओ नाम रे आकाश मंडलर 12टा राशिगणर नाम अनुसार सेठी रखा जाउची 12टा पत्थर आ देखै दिया जाउची स्वर्गर परमेश्वर एठको लेबा पाई प्रस्तुत अटंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ चारिपटे खोली सारिबा परे के तो काठ सुखिला काठ अरेंज करे से तो काठ ऊपर वृषभ को रखिथिले किंतु चारिपटे जो गात से खोलिले सेठी पानी पकई देले पानी फुल करदेले चारिपटे पूरा पानी फुल होगी अच्छे किए कौन निया लगेले आसिक उत्तर देव जो चारिआडे पानी अच्छी खाली से नुहे जो काठ रखा जाए से काठ भी ओदा होगी वृक्ष अच्छी से वृक्ष भी ओदा होगी अच्छी चारिआडे पानी ही ढला जाइए कलश कलश पानी आनिक ढला जाइए आउ एथर समय आसी परमेश्वर को उत्तर देवार हालेलुया हालेलुया एलियो कहले मु जो परमेश्वर सेवा करे आज एई वर्ष नूतन दिवस नूतन समय नूतन संध्या नूतन रात्र रे मो परमेश्वर ठाकुर लेबे आ से आसिकी अग्नि रे उत्तर देबे हालेलुया आ परमेश्वर ओले की आसिले लिखा जाए से काष्ठ जहा थिला से काष्ठ सहित वृषभ को से अग्नि रे चाटी पकाइले हालेलुया सेठी आ कोन से पानी नथिला से मूल दुआ सहित यज्ञ वेदी को चाटी पकाइतिले प्रेज द लॉर्ड आ लिखा जाए सदा प्रभु जिहोवा सत्य परमेश्वर अग्नि रो परमेश्वर अटंती हालेलुया लोके अग्नि को साक्षी रखी की पूजा करंती से अग्नि तांकर साक्षी रखे जे जिहोवा ही परमेश्वर अटंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ये वर्ष मूल दुआ हला जबार वर्ष हेबार अछि प्रेज द लॉर्ड आपणकर भित्ति मूल जे पर्यंत कंपमान हे नाही नुआ फल आसीबो नाही प्रेज द लॉर्ड जे पर्यंत आपणक जीवन रे झड़ झंझा आसीबो नाही जे पर्यंत आपणक जीवन रे भय आसीबो नाही सेते पर्यंत फल बाहरिबो नाही प्रेज द लॉर्ड जेतबळे एटी झगड़ा होतिला दंगा होतिला सेठी नुआ लोक माने परमेश्वर को ग्रहण करबा को लागितिले कारण एठाकार लोक एबे सुस्थिर होई जाइछन्ते माटी को जाबुडी धरिछन्ते संसार सहित आकाश हेकि अछन्ते से पर्यंत एबे फल नाय परमेश्वर आपना समय रे पठेबे आ से चारिपटे ताकू खोली पकेबे हालेलुया लोके कहउछन्ती जे ए वर्ष प्रॉस्पेरिटी रो वर्ष हेबो आशीष रो वर्ष हेबो परमेश्वर दया करिवे दुई बिल्डिंग को चारि बिल्डिंग करी पकाइबे गोटे गाड़ी जगह दुईटा गाड़ी करी पकाइबे हाँ गोटे स्त्री जगह दुईटा स्त्री कोई पकाइबे तापरे हाँ सब डबल तो हालेलुया परमेश्वर से विषय को नांती परमेश्वर एथर गोटे नुआ विषय से मते कहउछन्ती जे एथर मूल दुआ से हलेबा को जाउछन्ती हालेलुया
जो ख्रिस्टियन माने कम्फर्ट है के मिसिकी अछंती सेमान को जीवन को से हलेबा पाई एथर आसु अछंती प्रेज द लॉर्ड एथर नुआ खत दिया जीवो आ नुआ फल फळिबा पाई समय उपस्थित अटे आमे मिसी कहबा कि हालेलुया बोले यीशु महाराज के बोले यीशु महाराज के जो यज्ञ तयारी हेतिला जो ठाकु परमेश्वर लेके आसिले से यज्ञ किए अटे टिके आत्मिक अर्थ रे आमे बुझी नबा ताहा कौन अटे खोलंतु मो सहित यात्रा 40 अध्याय 2 पद यात्रा 40 अध्याय 2 पद प्रथम मासरे प्रथम दिनरे समागम तंबुर आवास स्थापन करिबो तुम्भे प्रथम मासरे प्रथम दिनरे समागम तंबुर आवास को स्थापन करिबो हालेलुया आउतरे फर्स्ट मंथ रो फर्स्ट डे रे प्रथम मासर प्रथम दिन रे कोन करिवार अछि अच्छा समागम तंबु कहले कोन समागम तंबु कहले जोठारे परमेश्वर वास करंती परमेश्वर कोठी वास करंती परमेश्वर आमानक मध्यरे वास करंती परमेश्वर मंडली मध्यरे वास करते परमेश्वर से सप्त स्थान मध्यरे गमनागमन करती हालेलुया परमेश्वर मंडली मध्यरे गमनागमन करती सेठी से वास करती पवित्र आत्मा आम भितरे वास करती हालेलुया ताले समागम तंबु किए अटे आमे अटे आज यज्ञ वेदी को सजाड़िबार समय अछि जदि सजाड़िबार अछि ताले प्रथमे ता चारिपटे कोन करा जिवो खड़ा जिवो हालेलुया जानि थांतु जितेबले मौसा तंबू रखिले आप जानी टेंट रखा जाए टेंट को ठिया कला बेलू को प्रथम कौन करा चारिपटे कंटा मरा तापर जाकि दौड़ी टणा ना ताकू ठिया करने स्टांड करने चारिपटे कंटा कहीं मारुंट कारण तार मूल दुआ चारिपटे ताकू कई जने दोहलेबार अच्छी हालेलुया ताले जाकि से संस्थापित हेबो ताले जाकि तंबू ठिया हो पार जदि आमे कहबा आम जीवन किछि भी प्रॉब्लम नाही ताले फल भी नाही हालेलुया जदि प्रॉब्लम अच्छी परीक्षा अच्छी ताले फल भी अच्छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केते जण आमे फल चाहूछु ए वर्ष मो पाई उत्तमता आसु भलो आसु ताले आपण माने प्रस्तुत हुंतु जे मो पाई प्रॉब्लम भी आसु आ ए प्रॉब्लम बाहर प्रॉब्लम नहे ये भीतर प्रॉब्लम अटे ये फाउंडेशन को हलेला परिका प्रॉब्लम अटे हालेलुया आ ये कंपमान करी पकेबो ये थरहर करी पकेबो किंतु हमको विश्वास रखिबार अछि जे मो परमेश्वर मते से संस्थापित करिसथि हालेलुया मोर गार्डनर आडम फर्स्ट आडम नुए मोर गार्डनर लास्ट आडम अटे हालेलुया बोले यीशु महाराज के प्रथम आदम समस्त सुनिथिबा आदम विषय आदम को ईडन गार्डन रे रखा गला आ कुआ गला ईडन गार्डन रो जत्न नेबु किए जंती या भितर पसि न पारे या को डिस्टर्ब कहीं न करि पारे यार अर्थ परमेश्वर जानि थिले कई जने पसिबो कई जने डिस्टर्ब करिवो आ ए वर्ष ही डिस्टर्ब करिवो आ ए वर्ष ही से हवा को भूले की नहीं की जीवो से जानि छन्ते कहले आडम बी प्रिफेयर ये महा से प्रिफेयर ही पाले ना जा फल रे के गोटे आसिला आ धीरे ता फसल को नष्ट करी पकेला किंतु मु जो आडम को विश्वास करे ये शेष आडम अटे आ ये ख्रीष्ट अटंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड से आपणा खेत को ठीक रे सजाड़िबा जानंती सेते भाई से कहले प्रभु आओ गोटे वर्ष सुजोग दिया जाओ हालेलुया जदि मु व्यभिचार अछि जदि मु मंदतार अछि जदि मु आज मध्यप अवस्था रे अछि मु आज निशा रे अछि मु आज आसक्त हे कि अछि मु आज कामुकतार अछि तार परमेश्वर कहउचंती आओ गोटे अपॉर्चुनिटी तुमको दिया गला एथर फेरी आस हालेलुया हालेलुया साइड करी पकाओ से माटी को साइड करी पकाओ चेर दुर्बल देखा जीवो तुमर से धड़ा अंश को लोके जहाँ देखी ना माटी भीतर रही जाइछि ताकू देखिबार आउ थे गोटे सुजोग मिलिबो आउ से देखा गले ही गोटे नुआ फल मध्य देखा जीवो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एटी कुआ गला फर्स्ट मंथ रो फर्स्ट डे रे समागम तंबू को निर्माण करिवार यह समय अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 40 अध्याय 17 पद
ଅନନ୍ତର ମଉସାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆବାସ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ମଉସା କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆବାସ ବନେଇଲେ, ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଲେ। ଆଉ ଏ ଘର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବସତି ହେବ। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଥିଓଫେନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଛି, ଏହା ହିଁ ଥିଓଫେନି ଅଟେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥିଓଫେନିରେ କେବେ ମିଶିବ? ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାର ଯାଅ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ ହାତ ଧରା ଧରେଇକି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ଆକାଶ, ନୂଆ ପୃଥିବୀ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଆଜିରେ ଏ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ନାଉ। ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ମୁଁ କାଟିବି, ମୋ ପିଲା କେମିତି କାଟିବେ, ମୋ ଘର କେମିତି କଟିବ, ଏହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ନାଉ। ଆମେ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ରହିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଥିଓଫେନିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଥିଓଫେନିରେ ଭେଟିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କହିବା କି ଟିକେ ଆମେନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଡେ, ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, be prepared for theophany. ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲେ ୟେଶୁ ମହାରାଜ ଦେଖେ, ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରିବି। ଏଠି ମଉସା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ 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 ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବା। ମଉସାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କାମ, ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ବନେଇଲେ, ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲେ, ସେ ଟେଣ୍ଟକୁ ସେ ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟେଣ୍ଟ କହିଲେ ପାଲ ଟାଣିଦେଲେ, ଦୌଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଦେଲେ, କଣ୍ଟାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଫ୍ରେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ, ନା ସେମିତି ହିଁ ହେଇଯିବ? ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ 40 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ଯାତ୍ରା 40 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ପୁଣି ମୂଷା ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରି ତମ୍ବୁର ଚୁଙ୍ଗିରେ ପଟା ବସାଇ ଅର୍ଗଳ ପ୍ରବେଶ କରି ତମ୍ବୁର ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ସେ ତମ୍ବୁକୁ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚୁଙ୍ଗି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚୁଙ୍ଗି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ସକେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲମ୍ବରିଂ କାମ କରନ୍ତି, ପାଣି ୱାଟର ଟେପ୍ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସକେଟ୍ କେମିତି ଦିଆଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ପଟା ଦେଲେ, ପଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେମ୍। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଟାକୁ ବସାଗଲା। ତାପରେ ଅର୍ଗଳ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାର୍। ତ ଏଠି ତିନିଟା ବିଷୟ, ସକେଟ୍, ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ବାର୍। ତା ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାକୁ ଠିଆ କରିବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତମ୍ବୁ ଠିଆ ହେବ। ଏ ଚୁଙ୍ଗି, ପଟା, ଅର୍ଗଳ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ, ଚାରିଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। এই চারিটা বিষয় চারি প্রকারর বিশ্বাসীর ক্যারেক্টরକୁ ସୂଚାଏ। ହାଲେଲୁୟା। এই চারিটা ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଚାରି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ପ୍ରକାରର ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡଳୀର ପାର୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହୁଥିଲି ଯେ ବେଲ୍ଟେଶ୍ୱର ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଖଡ଼ୁ ରହୁଛି, ସେ ପାଣି ଢାଳିବା ଗିନା ରହୁଛି, ମଗ୍ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ରହୁଛି। ସେ ନେଇକି ତାକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ହାତ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ହାତ ଲେଖି ଦେଇକି ଗଲା ଯେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ମପା ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛ। ଦେଖ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଛିଡ଼ାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ସେଇ ରାତ୍ରରେ ହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାରସ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଖଲ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, କାରଣ ତାହା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ। ଏଠି କେହି କେହି ସକେଟ୍ ଅଟନ୍ତି,
कार कार कनेक्शन अच्छी जो माने अन्य मान को कनेक्ट करि परिबे समस्त द्वारा हेबनी हालेलुया समस्त द्वारा हेबनी रिलेशन रखिला बेलू फेसबुक रे 500टा फ्रेंड तार बाहर थे किंतु चर्च रे 2टा लोक सहित सी भल मिसु नथिबे किंतु सेठी थिबे फेसबुक रे थिबे हालेलुया तो किछि जण अछंती सकेट जो माने जनक सहित आउ जनकर भल कम्युनिकेट करि पारंती जोड़ी पारंती द्वितीय रे किछि अछंती पटा परिका से माने कवर करंती से माने मंडली रो भल मंद को से माने घोड़े नियंती आउ किछि अछंती जो माने बाहर सटंती जो माने पटा गुडी को ठिया करिवार सहाय्य करंती आउ किछि पिलर अछंती जो माने कि मंडली कर्मकर्ता अटंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए मान को नै कि मंडली तयारी होची तो एई वर्ष नुआ वर्ष रे फर्स्ट डे रे मंडली रो कर्मकर्ता ठू आरंभ करिक प्रत्येक विश्वासी मानक भितर गोटे कोऑर्डिनेशन हेबार अछि जे आमे परमेश्वर को मंदिर ठू हमको एक हेबार अछि आ तांको सहित ठिया हेबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यदि किछि पुराना अनुभूति अछि छाड़ी दियंतु नुआ संपर्क नुआ रिलेशन नै कि परमेश्वर को सहित आमे आउ थरे एक हेबार अछि कारण हमको जो स्थान को जीवार अछि सेठी आमे एक अटू हालेलुया आ सेठी के चुंगी अटे किए अर्गल अटे तो किए पटा अटे तो किए स्तंभ अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से थियोफेनी रे पुणी आउ थरे गोटे नुआ शरीर रे आमे तांको सहित मिशिबार अछि द्वितीय विषय कोन करले मौसा यात्रा 36 अध्याय 40 रो 19 पढ़ी दियंतु यात्रा 40 रो 19 जाकी 36 रो 36 अध्याय 11 20 भीतर एक्सप्लेन हेछि आमे तार एक्सप्लेन गुजि माने गोटे पद रे नबा 40 अध्याय रो 19 पद प्रभु से आवास ऊपर तंबू विस्तार कले ओ तंबू ऊपर छात देले अच्छा ए घर अछि जदि छात न था भल लागि था कि छात दरकार अछि आ से छात बनैले आ लिखा जाए यात्रा 36 रु 11 रु 20 भितर 4 प्रकार तार परस्थ थिला 4टा लेयर थिला जो तंबू ऊपर छाउनी अछि छात अछि तार 4टा परस्थ अछि गोटे लिनेन कपड़ार गोटे होची गोड्स हेयर माने छेलीर चमड़ा बा तार चुटीर आ गोटे राम्स स्किन मेंढार चमड़ा आ गोटे बैडगेयर स्किन बोली कुआ जाए बैडगेयर एपरि 4 प्रकार से माने परदा नोइकी गोटे छात बनौथिले आ एई 4 प्रकार सेवा कार्य को बुझाए मंडली भितर मंडली को घोड़ेबा पाए ए 4टार आवश्यकता अछि जेमति पानी न पसी पारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ए तंबुरे छात 4टी कवर बा परदा रे स्तर स्तर होई घोड़ा जाईछि 4 प्रकार सेवा कार्य को यह देखाए आमे नहीं परिबा आ मंडली रे 4 प्रकार कैटेगरी लोक अछंती 4 प्रकार एज रो लोक अछंती आउ से 4 प्रकार एज मध्यरे सेवा कार्य को सूचाए जो थे कि पिला माने अछंती जो थे युवा माने अछंती जो थे वयस्क पुरुष आ महिला अछंती आ जो थे बुढ़ा और बुढ़ी अछंती 4 प्रकार लोक भितर मंडली सेवा कार्य हेबार अछि आउ ताहा मंडली को घोड़ेबार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आगु जेतोळे आमे देखु से 40 रो 20 पद को आमे पाठ करबा 3 नंबर विषय मौसा कोन कले मंदिर को बनेला अनंतर मोसांको प्रति सदा प्रभु को आज्ञानुसार से साक्ष्य पत्र घिनी सिंधुक भितरे रखिले वो सिंधुक रे सांगी लगाई सिंधुक ऊपरे पापा छादन रखिले ओके साक्ष्य पत्र ये होची परमेश्वर देथिबा 10 आज्ञा भितर 617 टा आज्ञा को लुकायित को रखा जायछि गोटे साक्ष्य पत्र एग्रीमेंट परमेश्वर को सहित मंडली रो गोटे एग्रीमेंट अछि आ से एग्रीमेंट पेपर को नेकी से मंदिर भीतर को जाउछंती यार अर्थ वाक्य को नेकी जाउछंती मंडली भीतर को हमकु फर्स्ट डे रे कोन करिवार अछि तांको वाक्य को नेकी जीवार अछि हालेलुया आ से वाक्य परमेश्वर को सहित आपण मानकर एग्रीमेंट रो वाक्य हेबार अछि हालेलुया जे परमेश्वर आपण को सहित अछंती से आपण को नबा पाय आसुछंती परमेश्वर को सहित आपण को चुक्ति नामा हेछि गोटे एंगेजमेंट रो एग्रीमेंट हेछि कथुमा हेछि से आपण को नबा पाय आसुछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ आपण देखिबे इंटरेस्टिंग विषय जे चर्च गुडी करे फर्स्ट डे रो सेलिब्रेशन रे अनेक नुआ सृष्टि सब थिबो किंतु आमे राइड आम पाए गोटे एग्रीमेंट हेछि से विषय किछि भी नथिबो किंतु परमेश्वर वाक्य कुए एहा हेबार अछि जे मने पकेबार अछि आपण को सहित कार गोटे चुक्तिनामा हेछि आ से आसु अछंती आपण को नबा पाए
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो निजକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଏହା ସମୟ ଅଟେ। 4 नंबर विषय से आउ कौन कले 21 पद 40 अध्याय 21 पद ପୁଣି ଆକାଶ ଭିତରକୁ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଲେ ଓ ଆଚ୍ଛାଦନର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। आपण माने जानती कि मौसा जो समागम तंबू बनाउथिले तार 3टा पार्ट थिला। एबे हमर ए चर्च रे हमें एबे देखुचे गेट बाहर गोटे पार्ट, गेट भीतर आपण माने बसछथि गोटे पार्ट, आ मु जो स्थान ठिया छी ये आ गोटे पार्ट, ये 3टा पार्ट अटे। मु जोटी अछि एक ता बाहर आ पूरा बाहर आपण माने जोटे बसिछथि से होछि पवित्र स्थान, ये होछि महापवित्र स्थान, आ बाहर होछि प्रांगण। आ लिखा जाए जोड़ा महापवित्र स्थान रु पवित्र स्थान थिला ता भीतर गोटे विच्छेद वस्त्र थिला जेपरि जे केही ता भीतर को पसी परिबे नाही। हालेलुया एथि पाई गोटे विच्छेद वस्त्र को टणा गला। किंतु जेतेबेले ख्रीष्ट आसुचंती से क्रुशार्पित होचंती प्रहारित होचंती सेतेबेले लिखा जाए परदा चिरी गला। हालेलुया कोड केमति चिरी गला मते कहंतु तळु ऊपर ना ऊपर तळु जदि मनीष चिरी था ताले तळु ऊपर को किंतु परमेश्वर चिरिले ऊपर तळु को। हालेलुया जाको घोड़ार बळ लगे कि चिरिबा को पड़िबो ଏହା एते सहज नथिला। मोसा ताकु संस्थापित करूछंती आ सोलोमन को मंदिर रे ऊपर तळ पर्यंत ताकु चिरी दिया जाउची। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आ जतबेले ए विषय को मो मने पकाए आपण माने जानि छंती कि ख्रीष्ट को वस्त्र को मध्य चिरी दिया गला। क्रूस ऊपर से थिले तांको वस्त्र को चिरी दिया जाउची, भाग करि निया जाउची, गोली बांट कले जणे नै गले किंतु आउ खंडे अछि ऊपर ऊपरे वस्त्र उत्तरीय वस्त्र ताकू 4 भाग करा जाउची। काहे कि 4 भाग होउची 4टा झालर अछि, 4टा झालर अछि। अब कहबा कि हालेलुया केतरा झालर अछि 4टा झालर अछि 4 कोण रे अछि। आपण माने जानନ୍ତି लेखाइतिला 4 कोण रे 4टा झालर रहइबो। जे जिहुती माने जो वस्त्र पिंधिबे प्रभु जीसु जो वस्त्र पिंधछथि 4 कोण रे 4टा झालर अछि। आउ सेई 12 वर्ष स्त्री जे रोग रे पड़िथिला से जाई जाई कि तो गोटे झालर को धरिथिला। हालेलुया 4टा झालर 4 कोण रे प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କର छुरी दिया जाउची 4 कोण रे आउ थरे 4 कोण रे खेत खोला जाउची से डेमिरी गछ को संस्थापित करबा पाए ता मूल दुआ को संस्थापित करबा पाए 4 पटे खोला जाउची। हालेलुया आउतरे परमेश्वर को वस्त्र को 4 भाग करा जाउची। ठीक से परी जे परी कि आपण फल फली पारंती सेति पय आपण को 4 पटे मध्य खोली दिया जाउची। हालेलुया एलियो यज्ञ वेदी निर्माण कला बेले 4 पटे ताकू खोली पकेले जे परी कि मो परमेश्वर ए विच्छेद वस्त्र को हटै दे पारंती। हालेलुया जे परी से गछर जो फल फलिबा पाए मुह बंद हे कितिला से बंद हे कितिला तार कनेक्शन नथिला से बाहर पार नथिला फल वस्त्र छिरिगा आ एथर फल फलिबो। हम कहबा कि ठीक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड फल अटकी कि थिला एथर फल बाहर को बाहरिबो। प्रेज द लॉर्ड केई जणे ताको अटके के रखितिला किंतु ख्रीष्ट क्रूशार्पित होला परे सब अभिशाप चली जाईची। एथर आ 3 नंबर वर्ष नाय ये तो 4 नंबर वर्ष अटे। ये प्रशंसार फल उत्सर्ग हेबा पाए ख्रीष्ट प्रथम जात फल स्वरूप हेले। हम गोटे करता देबा कि प्रभु को तो प्रथमे से चुंगी पट्टा अर्गल स्तंभ देकी ताकू ठिया कले। द्वितीय रे ता ऊपर 4टा कवर देले आमे 4 सब आज देखुचे। तापर से ता भीतर को साक्ष्य पत्र नेले जाकि परमेश्वर को वाक्य को नेले। 4 नंबर रे आमे देखिले से विच्छेद वस्त्र को टाणिले जाकू ख्रीष्ट से विच्छेद वस्त्र को हटाई देले। 5 नंबर विषय से कौन कले 22 एवं 23 पद 40 अध्याय 22 एवं 23 पद सदाप्रभुଙ୍କ आज्ञानुसारे से आवासर उत्तर पार्श्वरे विच्छेद वस्त्रर बाहरे समागम तंबुरे मेज रखिले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे धारानुसारे तही उपरे रोटी रखिले। आउ सेठी जदि आपण देखिबे 12टी रोटी रखा जाउछि केतोटी मेज सजा गला। चलो मिसी कहबा मेज सजा गला अच्छा कोठी मेज सजाला ये तो मंदिर कथा चलछि ना आमे जोटे बसछु सेही तो समागम तंबू अटे। आपण माने जोटे बसिछंती मोर ठीक सामनार बाँ पटे गोटे मेज लगा गला भाई मानको साइड रे आ भौणी मानको साइड रे गोटे सप्त वृक्ष रखा गला जोटा कि 7टा दीप जळिबार अछि। तो एई साइड रे गोटे टेबल बिछा गला
आ 12टा रोटी रखागला 12 गोष्ठी निमंते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फास्ट डे रेकर्ड करा जिवो ना मेजर अंशी हेबार आवश्यकता अछि। आ जानते कि से माने फास्ट डे रे प्रभु भोजन अंशी होतिले। बुझी पालेनी? अच्छा कौन हैला जानिछंती? जितोले माने मिस्र बाहरी के आसिले इज्राएल को प्रवेश कले 40 वर्ष कंप्लीट हैला आउ से माने निस्सार पर्व पालन करिवार समय उपस्थित हो गला। आउ सेही समय रे देखा जाए स्वर्गरु जो मन्ना आसुतिला सेही मन्ना बंद हो गला आउ से मानकु तळे निस्तार भोज नेबाकु पड़िला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये रिलेशन को दिखाए, परमेश्वर को सहित संपर्क को दिखाए। फास्ट डे जेतोले से एंट्री करूछंती मन्ना बंद होउची कारण तळे मन्ना से मानको पाई उपस्थित अछि। प्रेज द लॉर्ड। फास्ट मंत्र फास्ट डे रे मन्ना बंद हो जाउची। फास्ट मंत्र फास्ट डे रे मन्ना बंद हो जाउची कारण आउ गोटे स्वर्गीय मन्ना ओल्हेबार अछंती। हालेलुया। जौन 6 अध्याय 35 रु 38 पढिबा नै सेटे ख्रीष्ट कहले मु स्वर्गरु अवतीर्ण मन्ना अटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फास्ट डे फास्ट मंथ मन्ना ओल्हे के आसुछंती से ख्रीष्ट अटंती, से ही प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ ए सांसारिक भाव अनुसार आपण जानिछंती डिसेंबर 25 आ एबे टिके 10 मिनिट पर पर आमे जनवरी 1 रे पहुंचीबा। केते दिन लागिबो? केते दिन रो समयटा? 25 रु 1 हाउ मेनी डेज? यस नहीं नहीं ए 25 तारिख रु 1 तारिख केते दिन अटे? 8 दिन अटे। गत गुरुवार पाली थिले एबे आउथर गुरुवार आसुची 8 दिन अटे। आपण जानंती कि जो सुन्नत व्यवस्था थिला 8 दिन रे नामकरण करा जाए। जीसु ख्रीष्टंकर नाम 8 दिन डिक्लेयर होचे। फास्ट मंत्र फास्ट डे रे ताहांको नाम उद्धार करता बोली घोषणा करा जाउची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। से स्वर्गरु अवतीर्ण मन्ना अटंती। ए मन्नार ना कोन अटे? से तळे से माने जानि नथिले मन्नार ना कोन अटे। से माने कहले एहा कोन मन्ना, एहा कोन मन्ना नाउ ला जाय नथिला एथरो से ओलोचंती आ डिक्लेयर होउची से मन्नार ना होउचंती यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जा घोषणा हे नथिला ताकु घोषणा करिवा पई से फास्ट रे ओलै के आसुचंती। ओके, तो परमेश्वर को सहित मेजर अंश हेबा कथा। आगु को बढ़िबा 6 नंबर विषय को जीवा। समागम तंबुरे 40 अध्याय 24 एवं 25 पद रे मु पढौनी जेतु समय हे गलानी। समागम तंबुरे दीप वृक्ष रखिले। मु कहली दीप वृक्ष कोड थिला? भाई मान पटना भौणी मान को पटे? यस, राइट साइड रे मो भागरु राइट साइड रे परमेश्वर को आडू डाहाड़ पटे गोटे दीप रखा जायछि जोतरे 7टी कैंडल अछि। आ मोर रेवलेशन क्लास जो अटेंड करिसंती मु तार पूरा गोटे गोटे वर्ड तर्जमा करिछि। सेठी 22टा फुल्लो काहेकि थिला? हिब्रू 22टा लेटर सहित तार कोन कनेक्शन अछि? आ 7टी मंडली भितर 22टा परमेश्वर को कार्य काहा को सूचाए ए विषय। आ से जो फुल्लो देखिबा को किपरि थिला इत्यादि विषय। तबे दीप वृक्ष और प्रदीप सप्त मंडली और तार कार्य 22टी को बुझाए। जा प्रकाशित 1 अध्याय 20 माथ्यू 5 अध्याय 14 आमे पाऊ मंडली कार्य प्रभु को पाई साक्षी हेबा अटे। आमे किपरि ताहंको राज्य को पहुंचेबो। आ ए दीप कहले ताहंकर वाक्य अटे। वाक्य को नै कि पहुंचेबा पाई अमन को बाहरिबार अछि। हालेलुया। प्रथम मासर प्रथम दिन रे एपटे भाई मान को पटे कोन हेबार अछि? सहभागिता। तो भौडी मान को पटे कोन हेबार थिला? ताहंकर वाक्य टेस्टिमोनी पहुंचेबार अछि। वाक्य तो एठी अछन नियम सिंधु करे किंतु सेठु कोन बाहरुछि? टेस्टिमोनी बाहरुछि। हालेलुया। आ मु आशा करबी आपण माने काली टेस्टिमोनी पाई प्रिपेयर के आस्तिबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोन पाई प्रिपेयर के आस्तिबे? हां, प्रभु कोन देइछंती आ प्रभु कोन करिवा पाई जाउछंती। 7 नंबर विषय 40 अध्याय 26 एवं 27 पद रे मोसा आउ किछि कले। कोन कले? समागम तंबुरे स्वर्ण वेदी रखिले और धूप जड़ाइले। स्वर्ण वेदी कोठी? ठीक मु जोटी ठिया हिची एठी गोटे पर्दा थिला। पर्दा को लागि कि सामना रे थुआ हितिला सुनार वेदी। आउ ताकु से सजेइले सुनार वेदी को सजेइले। सुनार वेदी काहा को सूचाए? प्रकाशित 5 अध्याय 8 पद 8 अध्याय 5 पद। प्रकाशित 5 अध्याय 8 पद 8 अध्याय 5 पद रे तार अर्थ लिखा जायछि। के जण पढि दियंतु 5 अध्याय 8 पद। ସେ
କରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱରୂପ ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ଶୁଣିଲେ କି ସମସ୍ତେ? ସୁନାର ବେଦୀ ଆଉ ସେଥିରେ ଧୂପ ଅଛି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପକ ଧୂପ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଆଉ 8:5 ପଦରେ ବି ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବେ, ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। 5:8 ପଦ, 8:5 ପଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ମିଶି କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲେ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି। ତାହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି। ସକାଳ ପାହାନ୍ତରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତୁମ୍ଭ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନା କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ରାଜାକୁ ସୂଚାଏ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ନିବେଦନକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ମାନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ମଇଦା ଛାଙ୍ଗୁଡି ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜା ଆପଣା କଣ କହିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯଦି ସେ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ତ ଉର୍ବର ଜମି ଅଟେ। ଆମେ ଗୋଟେ କରତା ଦେବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? 2026 ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଙ୍ଗୁଡି ମଇଦା ଧନ୍ୟ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ବେଶୀ କହିବା କି ଟିକେ ଆମେନ୍। 8 ନମ୍ବର ବିଷୟ ସେ କଣ କଲେ? 40:29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋମ ବେଦୀ ରଖି ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋମ ବେଦୀ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆଲ୍ଟର ରହିଲା ଆଉ ସେଠି ସେ ଦେଇକି ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋସା। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ସୂଚାଏ। ଇଏ ପୁରା ଡେକୋରେଟ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଚାଲିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରୁ ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅଟେ। ଇଏ ନୈବେଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଅତି ଖାମଖିଆଲି ହୁଏ। ଗୀତ ହୁଏ, ନାଚ ହୁଏ, କିଏ ବି କଲେକ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆମର ଯେମିତି ବି ଗୀତ ବାଜିଲା ଆଉ ଯେମିତି ବି ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଲି ଦାନକୁ ଦଉନୁ, ଆମ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହା ବୋଝର ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦଉ। କୁରକୁରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 50 ଟଙ୍କା ଧରାଉ। କୁରକୁରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଧରାଇବେ। ସେ ପିଲା ବି ସେଟା ଶିଖିବ। କୁରକୁରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବ। ତ ଆମେ କେମିତି ଦଉଛୁ ତାକୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ତାର ମୂଲ୍ୟର ଆମେ ଉତ୍ତମାଂଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହା ଦେଖଉଥିଲା ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣର ଉତ୍ତମାଂଶରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କାଲି ଭୋଜି ହେବ, ଭାତ ହେବ, ସବୁ ବଢିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ ଦେଲା ବେଳକୁ ଭୋଜିରେ ମନ ଥିବ। ଚିକେନରେ, ମଟନରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବାରେ। ସାର୍ ବାକ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ନାଚିବାର ଅଛି। ନୂଆ ବରଷ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତମାଂଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉ। ଏହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ହିଁ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ରାଇଡକୁ ତିଆରି କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଆମେ କହିବା କି ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା। କେତେଟା ବିଷୟ ସରିଲା? ଓକେ, ଆଉ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 40 ଅଧ୍ୟାୟର 30, 31 ଆଉ 40 ଅଧ୍ୟାୟର 11-15 ଭିତରେ ତା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କଣ? ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଓ ହୋମ ବେଦୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରଖି ଜଳ ରଖିଲେ ବାହାରେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରଖାଗଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୋସା, ହାରଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ହାତ ଆଉ ପାଦକୁ ଧୋଇକି ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଏହା କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ଏହା ସୂଚାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ବାପ୍ଟାଇଜ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଧୋଇକି
हुए तो आम मेजर कार्यक्रम ना कि बाप्टाइज कार्यक्रम ना कि आम हृदय को आम धोईकी प्रभु निकट को आम आसीपर प्रेज द लॉर्ड मिसी कहबा कि हालेलुया हालेलुया केते दिन आवर्जना को रखिबा नुआ वर्ष रे नुआ मन नै कि आसीबा आ पुराना विषय को टिके पछरे छाडी देबा आ कहबा जे प्रभु गोटे सुजोग आउ थरे तुमे देइछ कारण तुमरो थियोफेनी रे मते भेटिबार अछि नुआ हृदय नै कि प्रेज द लॉर्ड ये मांसमय हृदय हेबार अछि प्रसन्नमय हृदय नुहे हालेलुया जदि का मन रे कठिनता अछि ताले आज भांगी दियंतु तांको वाक्य कहूछि भांगी दियंतु या मो कहू नाय या परमेश्वर को वाक्य कहूछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लास्ट 10 नंबर विषय 40 अध्याय 33 पद पढ़िबा चलो 40 अध्याय 33 पद এই উপদেশে সে আকাশর ও বেদির চতুর্দিগরে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত কলে ও প্রাঙ্গণ দ্বারে আচ্ছাদন বস্ত্র টঙ্গাইলে এই রূপে মোসা সেই কার্য সমাপ্ত কলে हालेलुया लिखा जाए मंदिर तैयारी कंप्लीट हैला ख्रीष्ट क्रूस ऊपर थाई कि कहले कौन कहले समाप्त अच्छा सरी गला कि सब कंप्लीट हो गला फिनिश नाउ किछ अछि ए सूर्य तले सीना कंप्लीट हैला से सूर्य तले भी कंप्लीट होवार अछि होना नै प्रकाशित 21 अध्याय जोटा आपण माने पढुथिले ठीक है 6 पद को चारतो 5 पढुथिले 6 को देखंतो সে গতে আহুরি কহিলে हां সমস্ত সমাপ্ত হয়ে समस्त समाप्त होला एथर सब समाप्त होइছে गोटे करता देबा कि परमेश्वर को पाए मोसा तंबू बनाइले से तंबू कंप्लीट हैला आ परमेश्वर सेठी आपनार राज्य को डिक्लेयर करबा को आसिले प्रेज द लॉर्ड एथर ख्रीष्ट क्रूस ऊपर चढ़िले आ से कहले एथर समाप्त हैला ये भाववादी भाव रे समाप्त होला ये जाजक भाव रे समाप्त होला किंतु राजार कार्य रहि अछि हालेलुया हजार वर्ष शासन कले हजार वर्ष उतारे से अपना बार्ज सहित अनंत काल पर्यंत शासन करिवे आ सेतर से कहउचंती एथर समाप्त हैला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नवा वर्ष रे नवा मास रे नवा दिन रे कहबा परमेश्वर आमको कंप्लीट करि अछंती आसंत निज स्थान ठिया हेबा प्रभु को धन्यवाद करबा चलन मिसी कहबा समाप्त हैला आओ कोनोसी चलन मिसी आओ कोनोसी क्रंदन की व्यथा नाय कारण परमेश्वर को सहित आमर बसती अछि आमे तांको सहित चिरकाल वास करिवु आसंदो आखि बुझिबा गोटे मिनिट प्रभु को निकट समर्पित हेबा हुए तो ए वर्ष आम पाई किछि प्रभु नुआ द्वार खोलिबे आमे तांको सहित थियोफेन रे थिबु ए विश्वास नेबा से आसुचंती हमकु नेबा पाए वर्षा केते बडे आसीबो न हो जानि नथिले किंतु से प्रचार करथिले मु विश्वास करे एई वर्ष हे जाओ आ आमे तांको सहित रहू आमे जी कहबा कि आमेन आसंदो प्रार्थना करबा थैंक यू मास्टर थैंक यू लॉर्ड